Iste noći sam otvorio i glazba se čula daleko van. Kitu sam dao posao. Sa poslom sam mu htio dat vredniji život od prethodnog kriminalnog. Bio je zadovoljan. Prve dane nakon što sam otvorio pustio sam da radi u kuhinji, ali je ubrzo posluživao goste. Već prve dane nakon što sam otvorio mnogo je posjetilaca došlo. Neki su hodali okolo iznenađeno kad su vidjeli kako radimo. Ubrzo sam shvatio da su jedan dio njih bili ljubomorni gledajući dvojicu bivših kriminalaca kako su radili zajedno. Bilo je i oni koji su od ljubomore zamjeravali što sam bio vlasnik restorana. Kad sam otvorio nije nas bilo mnogo zaposleni. Brinuo sam se o svemu pa sam ponekad bio prisiljen zvati više ljudi da mi pomognu. Kupio sam lijepu radnu odjeću svima koji su radili sa menom. Sola je došla sa odjećom koju je jeftino kupila na poslu. Kito je također izgledao zgodno i brzo se snašao. Dok je naokolo šetao, karizma je zračila iz njega. Misli o bivšem kriminalnom životu brzo su nestale. Vikendom su dolazile rock grupe i svirale u našem kafiću. Kroz život sam upoznao glazbenike i mnogi su mi ponudili doći svirati za nas. Živa glazba privukla je ljude u naš kafić i grad je živnuo. Već prvi dan bilo je puno posla i svi smo pomagali jedni drugima. Sola je dobila vlastitu veleprodajnu karticu samo nekoliko dana nakon što smo otvorili. Ona je bila ta koja je mogla kupovati hranu. Jedino njoj je bilo dopušteno imati tako nešto. I drugi važni vrijednosni papiri bili su ispisani na nju. Ja sam radio u kafiću, a Sola je nastavila radit na svojem redovnom poslu. Kad je njezin radni dan završio, došla mi pomagat i služit goste. Sa šarmom i ljepotom mamila je dečke. Hodala je naokolo, a mladi su se okretali i gledali u nju. Neki su joj se smješkali pa me to učinilo ljubomornim. Samo par tjedana nakon otvaranja primili smo veliku narudžbu. Sindikat metalnih industrija pretplatio se imat zabavu u našem kafiću. Došli su 500 ljudi sa vlastitim orkestrom da proslave svoju obljetnicu. Jedna je poznata grupa svirala tu večer. Kako bih tijekom večeri služio alkohol, bio sam prisiljen zatražiti posebnu dozvolu. Tu večer se piće i hrana dobro prodavalo. Već oko 8 sati dolazili su ljudi. Neki su na ulazu razgovarali sa menom. Kad sam vidio koliko je ljudi došlo, brzo sam shvatio da moram pozvati još nekoga u pomoć. Ujakova žena je ostala bez posla, pa sam joj ponudio zaradit koju krunu. Već na ulazu kad sam je vidio, palo mi je na misao. Ovaj put ja nudim kavu. Sad kad sam otvorio restoran, svidio sam se odjednom svima. Zabava je započela, a nešto se čudno dogodilo. Očekivao sam da će moji svi zaposlenici biti na radnim mjestima. I Sola mi je obećala doći. Orkestar je zasvirao, a vrijeme je odmicalo. Vrtio sam se po lokalu i čekao Solu. Kad nije došla, nazvao sam je telefonom, ali mi se nije javljala. Što više ljudi je dolazilo, bio sam pod stresom. Na kraju sam odlučio je potražiti i zamolio jednog od osoblja da se pobrine za goste. Prije što sam otišao, uzeo sam Kita pravit mi društvo. Prvo sam posjetio mjesto gdje je Sola imala svoj dom. Dok sam vozio, brinuo sam se da joj se nešto nije dogodilo. Ubrzo sam stajao ispred njenih vrata, ali je nije bilo doma. Nakon nekoliko uzaludnih telefonskih poziva, odlučio sam nastaviti tražiti. Tu večer smo Kito i ja otišli u selo gdje su Solini roditelji imali kuću. Cijelim sam se putem pitao da li je možda otišla i zaboravila ponijeti mobitel. Stigao sam u selo i auto je stao ispred kuće. Ostavio sam Kita sjedit da čeka. Zabrinuto sam pozvonio na vrata, ali niko mi nije otvorio. Napokon su se otvorila vrata i kroz malu pukotinu čuo sam Solinog oca kako glasno viče: "Gubi se!" A onda su se vrata brzo zatvorila. Još više sam postao uplašen, nesiguran i zabrinut, što se moglo dogoditi te kasne večeri. Pitao sam se, jesu li Solini roditelji saznali za moju vezu sa Janet i o životu kojega sam živio. To su bili dio mojih misli. Stajaći van vrata uspio sam još toga razmišljati, bez da shvatim odakle je Solinim ocu bila sva ta ljutitost. Jedno vreme sam stajao i čekao, i na kraju odlučio otići. Tjeskoba mi nije dala da odem iz sela prije što sam saznao što se dogodilo Soli. Na kraju sam došao na ideju i pomislio, ako se popnem iza kuće na vrhu zvijestve prema prozoru, onda mogu vidjeti u Solinu sobu.
Došao sam na ideju jer sam znao da je Sola posjedovala svoju sobu kod roditelja. Sve je bilo mračno i tiho, a ljestve sam pronašao na susjedovoj parceli. Uspio sam se prišuljati i tiho stavio ljestve uz zid strmo iza kuće. Počeo sam se penjati i osjetio da sam išao u nebo. Uspio sam doći do vrha i pogledao kroz prozor. U Solinoj sobi sve je bilo mračno, a moja ravnoteža je počela popuštati. U svoj toj neugodnosti tražio sam upaljač u džepovima hlača i zasvjetlio ispred sebe. Nedaleko od mog nosa je zasjao plamen pa me cijelog zaslijepio. Samo sam vidio obris lica Solinog oca koji je gledao prema meni. Čekao je sakriven u mraku da me iznenadi. A onda sam se uplašio i pokušao sići, a ljestve su se ispod mene sve više savijale. Prvo su se zaljuljale, unatrag pa opet naprijed da sam na kraju pao. Ljestve sam ostavio tekom bijega, ali mi je bilo drago da sam uspio pobjeći. U autu mi se cijelo tijelo srušilo i još više mi je došlo tjeskobe. Brinuo sam se gdje je Sola. Selo nismo napustili prije da saznam što joj se dogodilo. Kratko nakon toga je naš auto stao kod male crkve. Onda smo Kito i ja nastavili šetat selom razgledavajući posvuda. Seljani su oživjeli i svi su nas počeli juriti. Puzili smo kroz grmlje tražeći mjesto gdje bismo se mogli sakriti. Sve više sam čuo korake ljudi kad je neko prolazio. Kad se sve smirilo vratili smo se do auta i krenuli. Moj telefon je zazvonio i čuo sam Solin glas. I oca sam čuo kako je lajao u pozadini. Pokušavao je natjerati Solu prekinut razgovor pa mi je šapkala: Pokupi me na pumpi. Prestala je šaputati pa sam brzo poklopio slušalicu i otišao do pumpe. Mjesto je bilo blizu sa jednom pumpom bez posade. Nekoliko minuta kasnije smo stigli na mjesto. Ugasio sam motor, a Kito i ja smo sjedili u tišini. Kroz mrak sam ugledao svjetla jednog nepoznatog auta koji nam je dolazio u susret. Puzao je naprijed i stao pokraj našega auta. Sola je istrčala, otvorila moga auta vrata i ugurala se sjesti pokraj mene. Bila je prestrašena, a tata je ostao sjedit u svom autu. Vikao je kroz otvoren prozor da idemo do njihove kuće i da ćemo tamo razgovarati. Odmah sam pristao na ponudu u nadi da saznam razlog Solinog čudnog bijega. Sola mi je već rekla da je čuo za moj tajni život i moju obitelj. Više nisam mogao sakriti ništa. Tata je i kući nastavio biti jednako ljut jer ga Sola odbijala poslušati. Što više ju je pokušavao nagovoriti da ne ide sa nama, sve ga je više odbijala. Na kraju je uhvatila za kvaku, gurnula u vrata i istrčala boza. Naš auto je krenuo, a Sola mi je pričala da su njezini roditelji bili susjedi sa mojom punicom. Pričala je da su se ponekad sreli. Nijedna od te dvije obitelji nije znala ništa o životima koji su njihove kćeri živjele. Pružila im se prilika da sad na čudan način saznaju da njihove kćeri su upoznale istog čovjeka. Taj moj tajni život, kojega sam već godinu dana živio, više nisam mogao sakriti. Unatoč svim tim ružnim stvarima koje sam radio, ipak sam bio povrijeđen. Najviše sam bio razočaran na Solu. Tuga me prelila pa sam se pokajao da sam iznevjerio svoju obitelj. A onda su se u meni pojavile slike Solinog jednostavnog života. Sjetio sam se da ona sa roditeljima i njihovom potporom nije imala život jednako kompliciran kao moj. Sola i ja nismo imali djece kako bi se lakše oporavila. Sve me razočaralo i odlučio sam zatvoriti kafić. Sola je bila zadužena za važne papire pa me i to sprečilo ići dalje. Tu noć otišao sam do Soline kuće u Veksje. Nazvao sam jednog od svojih zaposlenika i zamolio da od Mirka uzme dodatni ključ iza ključa kad gosti odu. Sola nije uspjela sa sobom poneti ključ pa sam je ostavio ispred sestrine kuće. Obećala mi je da ćemo se sutradan naći i riješiti sve. Već u autu posumnjao sam da ću je ikad više vidjeti. Znao sam da ju je uvijek sestra nagovarala prestati sa menom, a i da me Solina obitelj nikad nije prihvatila. Na kraju sam izgubio volju nastaviti sa njom. Sva moja osjećanja odmah su se počeli gubiti i samo sam se htio vratiti mojoj familiji i mome Andersu. Već od samoga početka kad smo otvorili Solini su roditelji često dolazili i miješali se u sve što sam radio. Jednom su rekli da moram bolje obnoviti naš restoran. Davali su mi čudne prijedloge, a ja sam popustio neki put.
Svi ti njihovi nerazumni zahtjevi stvarali su probleme, ali i problem između Sol i mene. Niko od nas ih nije slušao, pa su se osjećali uvrijeđeni. Na kraju su angažirali ljude nam smetat. Ubrzo sam shvatio da sam živio opasnim životom. Sada kada mi se život slomio sa Salam, vratio sam se pravoj obitelji. Ponovo sam dobio priliku družiti se sa sinom Andersom. Kito sa kim sam bio u mori dolazio je u posjetu. Kad sam zatvorio, ostao je bez proste egzistencije i bez doma. Vladala je hladna zima i ljudi su bili prisiljeni biti u svojim kućama. Bio je to pogrešan mjesec u godini da jedan prijatelj ostane bez krova nad glavom. Kad sam vidio kroz šta je prolazio, sjetio sam se na moj život i dio toga što sam i ja prošao. Razmišljao sam kako je i meni bilo svih tih godina noćiti u hladnim automobilima, bez da sam imao vlastiti dom. Kito je bio prepušten samom sebi se snalaziti. Nova godina se bližila pa sam odlučio da je proslavimo zajedno. Janet je radila noć, pa sam bio sam. Pozvao sam Kita da obadvoje imamo društvo. Osjećao sam da sam ga na neki način iznevjerio. Ono malo što sam mu sada mogao ponuditi bilo je hrana i malo topline. Poslije svega toga kad smo se sreli rekao sam, dođi ako se ikada osjećaš usamljen. Pogledao je zamišljen u mene, da sam se zapitao, o čemu misli? Prošlo je samo mjesec dana i odlučili smo se naći. Tu večer bio sam kući i čekao da dođe. Pred nama je bila nova godina i 12 sati se približavalo. Kupio sam rakete za našu vlastitu proslavu. Janet je već otišla raditi, a Andersa sam odneo u vrtić. Pomirili smo se sa ženom koja ga je čuvala. Prije 12 sati zazvonilo je na moja vrata. Brzo sam otvorio jer sam mislio da je Kito stajao vani. Dva smiješna tipa stajala su ispred mene. Jedan me snažno gurnuo u prsa pa sam unazad pao. Drugi je nastavio ulaziti u moj stan. Smrdili su od alkohola i rečeno mi je da hodam ispred njih. Jedan visok, mršavi prijeteći čovjek slijedio me korak po korak. Nastavio je hodati iza mene i kad sam se okrenuo vidio sam njegov gadan pogled. Desnu ruku držao je skrivenu u kaputu. Kako ne bih razbjesnio te ljude, pokušao sam ostati smiren. Te večeri bio sam prisiljen šetati pod direktivom vlastitim stanom. Prepoznao sam čovjeka iza sebe i sjetio se dana kada smo ga ja i Sola sreli u društvu njene sestre. Tada mi je Sola rekla da su on i sestra bili u vezi i da je on radio u vojnom skladištu. Rekla je da je imao pristup oružju pa sam odmah pomislio. Mora da ima sakriveno oružje u kaputu. Iako su obodvoje bili prijeteće, nisam se ipak dao isprovocirati. Bilo mi je najteže držati se miran od svih ružnih riječi kojima su me zvali kad smo prolazili kroz stan. Na kraju sam uspio doći do ulaznih vrata i shvatio da sam imao priliku pobjeći. Sav sam se tresao, ali sam uspio uhvatiti za kvaku. Vrata su se otvorila pa sam ih svom snagom zalupio da su se obojica zaključala u stanu. Trčao sam niz stepenice sa 3. kata i uspio izići iz zgrade. A onda sam nastavio trčati prema gradu pun misli. Zvati policiju nije dobra ideja sa obzirom na život kojega sam živio. Bio sam ljut, ali i ponosan da nisam popustio tim zlim ljudima. Bio sam ponosan da sam naprkos svima neugodama uspio izdržati. Kratko nakon toga shvatio sam da sam se morao vratiti pa sam pomislio, Željko, nemoj se bojati. Dogovorio sam susret sa Kitom i nadao se da je već stajao ispred mojih vrata. Sav sam se uznojio, iscrpljen i bez daha i stao na ulazu zgrade. Bio sam prisiljen dodatno biti oprezan. Ovaj put ušao sam u lift i kad je 3 kata na gore stao zadnja prepreka je bila gotova. Još uvijek sam se tresao i po džepovima hlača tražio ključ. Na kraju sam ga našao, otključao i ušao. A onda je ponovo zazvonilo na mojim vratima. Pogledao sam u špijunku i vidio Kita. Kad je ušao, upitao me. Je se dogodilo nešto? Ispričao sam sve. I to ga uznemirilo. Odmah je htio pronaći te ljude. Iako je bio uzrujan, ipak sam ga uspio smiriti. Danas, kad nešto više o tome svemu znam, tješim se. Dobro što mu nisam taj dan dao tražiti te ljude, jer bi obodvoje do danas bili zatvoreni. Noć je prolazila, a Kito i ja smo sjedili čavrljajući. Otkrio je svoj čudan plan pljačkati 2 banke 10 km van našeg grada.
Kad mi je rekao svoj plan, pokušavao sam ga odgovoriti i promijeniti mišljenje. I mene je nagovarao pridružiti se, a ja sam ga pažljivo slušao da pomisli da sam bio zainteresiran. Na kraju je shvatio da mi nije stalo do nikakvog kriminala, jer sam imao druge stvari na pameti. Što duže smo sjedili, nastavio sam ga odgovarati od toga svega. Na kraju je prestao pričati. Bio je potpuno psihički nestabilan. Od svega što mi je ispričao shvatio sam da je imao oružje i da ga je negdje sakrio. Iako mi se te večeri dogodilo dio stvari, dočekali smo novu godinu sasvim pristojno. Prije što je otkucalo 12 sati stajali smo vani i pucali petarde i rakete. Grad je utihnuo, a mi smo otišli spavati. Kito je sjeo na moj kauč i brzo zaspao. I ja sam otišao spavati u susjednu sobu. Kad sam se ujutro probudio, Kito je već otišao. Kratko poslije toga došla je Janet i otišla spavati. Drugi dan je Kito došao ponovno. Bio je izmoren, pijan i osjetio sam jak smrad alkohola. Shvatio sam da je potpuno izgubio kontrolu nad životom. Kad sam zatvorio kafić, nastavio je šetat gradom bez posla, nesiguran u budućnost. Sve više je utihnuo i potpuno se promijenio. Nije htio pričati o životu. Sad kad me posjetio, vukao je sa sobom jednu torbu, pa sam pomislio, to je vjerojatno jedini njegov jednostavan dom kojega ima. Torbu je stavio na pod ispred sebe i izvadio automatsku pušku. Bilo me strah, ali sam kratko nakon toga odahnuo misleći, dobro da mu nisam dao tražiti ljude koji su mi prijetili. Na kraju je rekao: Vidi Rengal, tu je. Vidi, Kejo nam može prijetiti. Stajao je sa oružjem u rukama, pa sam samo mislio, kako da ga izvučem iz mojega stana. Bio sam uplašen da Janet ne izađe iz susjedne sobe i vidi automatsku pušku. Sve više petljao je oružjem i rekao: Ne mogu izvaditi senđer, pomogni mi. Buka se stvorila, pa je Janet izashala i vidjela oružje. Brzo se okrenula i nestala. Pomogao sam Kitu izvaditi senđer sa namjerom da brzo napusti moj dom. Na kraju je otišao i više se nije vratio. Vani se smračilo, a Janet je otišla na posao. I ja sam napustio dom bježeći od samoće, a i bilo mi je dosta svega. Otišao sam u grad bez ikakvog plana i polukružno okrenuo, a jedan policijski auto se pojavio. Došao je sa preda ravno u mene i priljepio se. Jedan policajac je dotrčao i izvukao me na ulicu. Nekoliko minuta kasnije bio sam zaključan u policiji. Saznao sam da je Kito počinio pljačku jedne zlatare 15 km van našeg grada. Ja sam bio optužen da sam ga vozio. Dani su prolazili i kad sam na krevetu sjedio, dolazio je bijesni ispitivač me ispitivati. Tražio je odgovor na dio njegovih pitanja. Bio sam i optužen da sam udario ženu sa kojom sam živio dvostruki život. Dio toga što mi je postepeno stavljeno na teret stvorilo je hrpu papira, a istraga je nastavila. Znao sam da me moraju jednog dana pustiti jer nisam sudjelovao u pljački. Dana je bilo sve više u pritvoru. Svakakve misli su mi se vrtjele u glavi. Mislio sam na pušku i torbu sa kojom je Kito bio u mojem domu. Potpuno sam zaboravio da sam dirao senđer, a i da je Janet vidjela pušku. Jedan dan poslije podne otvorila su se moja vrata, a ja sam izgubio već nadu da ću ikad više biti pušten. Taj dan su me pustili. Domaće novine pisale su o svemu tom tragičnom. Danas kad pomislim na sve što su novine pisale, ličilo je bonkode bajki. Moj tajni život sa Salam stvorio je sve više novinskih naslova, pa se naklada novina u mom gradu povećala i zabavljala ljude. Ljudi su se zabavljali čitajući o mom životu. Sad su svi znali da sam vodio dvostruki život. Tu večer me Janet čekala kući. Čekale su me i novine jer me Janet htjela suočiti sa istinom. Dom je bio zaokupljen sav u crne plahte. Bila je večer, a Anders je spavao u susjednoj sobi. Stajali smo u kuhilji, a Janet je gledala ljutito u mene. Brzo su uslijedile oštre razmjene riječi. Shvatio sam da je pažljivo čitala sve u novinama. Odjednom je spomenula moj odgoj i preklinjala majku, da se nije pobrinula za mene. Na kraju se nisam mogao kontrolirati pa sam je udario.